अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर ब्लैक मेलिंग का धंधा उरूज पर है। मुखालिफिन की नंगी गंदी वीडियोस बनाकर जासूसी करके उन्हें ब्लैकमेल करने का इस वक्त रिवाज आम हो चुका है। आप जानते हैं इससे पहले आज़म सवाती और उनकी अहलिया की मुबैना तौर पर नाजेब और नाजेबा वीडियो और नामुनासिब वीडियो वो रिकॉर्ड की गई थी और फिर आज़म सवाती की बेटी और उनके घर वालों को भेजी गई थी, जिस पर आज़म सवाती दुनिया के सामने, मीडिया के सामने फूट फूट कर रोए थे और चीफ जस्टिस और अदालत के सामने भी फूट फूट कर रोए थे। और उन्होंने कहा था कि मुझे ब्लैकमेल करने वाले कोई और नहीं बल्कि वो पाकिस्तान के अहम ऑफिशल्स हैं, अहम ओहदेदार हैं। अब नाज़रीन इकराम, आज़म सवाती की वीडियो के बाद मरियम नवाज़ के जो अंकल हैं, जिनको मरियम नवाज़ अपना एक तरह से सियासी उस्ताद भी मानती हैं और हर वक्त वो मरियम नवाज़ के साथ देखे जाते हैं और मरियम नवाज़ उनके साथ देखी जाती है, परवेज़ रशीद जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ से है, उनकी नाजेबा और नामुनासिब वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आई है। नाज़रीन इकराम, परवेज़ रशीद की जो वीडियो है वो वीडियो बुनियादी तौर पर उनके मोबाइल की जासूसी करके हैक की गई है, रिकॉर्ड की गई है और उनकी प्राइवेसी को लीक करवाया गया है। आप जानते हैं परवेज़ रशीद पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से काफ़ी मारूफ हैं कि वो बड़े सख्त रवैया रखते हैं एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। अब हैरत अंगेज़ तौर पर इससे पहले जो मरियम नवाज़ के तर्जुमान थे ज़ुबैर उमर, उनकी भी इसी तरह की एक गैर मुनासिब और नंगी वीडियो सामने आ चुकी है। और अब मुस्लिम लीग नून के जो परवेज़ रशीद हैं उनकी भी वीडियो सामने आ चुकी है। सोशल मीडिया पर इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत की है और कहा है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों की, सियासतदानों की, ऑफिशल्स की, ओहदेदारों की वीडियोस बनाना, रिकॉर्ड करना और उसे फैलाना ये नफ़रत अंगेज़ तो है ही, ये पाकिस्तान की रुसवाई और जग हंसाई का भी सबब है। और जिस तरह से आज़म सवाती की वीडियोस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से खुलकर जो खुफिया इदारे हैं उनकी मजम्मत की गई थी, वहीं नाज़रीन इकराम अब परवेज़ रशीद की वीडियोस पर भी उनकी जानिब से मजम्मत की जा रही है। नाज़रीन इकराम, इस हवाले से सोशल मीडिया पर 2007 का एक वाक़या भी नशर हो रहा है। 2007 के अंदर जब डिक्टेटर मुशर्रफ की हुकूमत थी, उस ज़माने में बताया जाता है कि डिक्टेटर मुशर्रफ ने एमरजेंसी लगाने का ऐलान किया था, क्योंकि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आवाम के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि मुशर्रफ पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार छोड़े और वह इक़्तिदार से अलहदा हो, और सियासतदान भी मुशर्रफ के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो चुके थे। तो उस ज़माने में जो अदालतें थीं, अदालतें भी डिक्टेटर मुशर्रफ के गैर आइनी इक़दामात के ख़िलाफ़ स्टैंड ले चुकी थी। तो जो बरतानिया का मशहूर नशियाती इदारा है दी टाइम्स, उसके अंदर एक रिपोर्ट छपी थी। उस रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया था कि डिक्टेटर मुशर्रफ ने जो जज हैं, पाकिस्तान की अदालतों के जो जज हैं और जो अदालतों के अंदर आला ऑफिशल्स हैं, उनको ब्लैकमेल करने के लिए उनकी नंगी वीडियोस और नामुनासिब वीडियोस वगैरह बना रखी हैं और वो उनको भेजकर उनको ब्लैकमेल कर रहे थे कि फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ ना आए। यानी उस वक्त मुशर्रफ को सदर बनने के हवाले से कि वर्दी के अंदर रहते हुए मुशर्रफ सदर बन सकता है नहीं, ये मामला था और उनकी अहलियत को अदालत के अंदर डिस्कस किया जा रहा था। तो मुशर्रफ ने वो धंधा उस ज़माने में इस्तेमाल किया था और आज भी इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर मुशर्रफ के हवाले से स्कैंडल मौजूद है। तो अब नाज़रीन इकराम, हैरत अंगेज़ तौर पर पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों की, मुख्तलिफ ऑफिशल्स की, ओहदेदारों की इस तरह की जो गैर मुनासिब वीडियोज़ हैं उनको रिकॉर्ड करके उनको ब्लैकमेल करने के हवाले से सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान इस वक्त खाना जंगी के अंदर अमलन घुस चुका है, दाखिल हो चुका है। पिछले 7 महीनों से अमेरिका की इमा पर, यूरोप की इमा पर, दुश्मनों की इमा पर पाकिस्तान में जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, इस रजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हैं और इस वक्त इस्लामाबाद, रावलपिंडी अमलन बंद हैं। वहाँ पर तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रास्ते बंद कर रखे हैं और इस वक्त जो शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत है वो सूबों को धमकियां लगा रही है, तड़ियां लगा रही है कि आप हमारी बात मानें, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम गवर्नर राज लगा देंगे।
چنانچہ اس وقت میرے سامنے یہ رپورٹ ہے کہ وزارت داخلہ کی جانب سے باقاعدہ KP کے صوبے کو اور جو پنجاب صوبہ ہے ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں کہ تمہارے صوبوں کی جانب سے راستے بند کر دیے گئے ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی کے لیے، جس کی وجہ سے لوگوں کو مسائل فیس کرنا پڑ رہے ہیں، لہٰذا یہ راستے کھلواؤ، اگر نہیں کھلواؤ گے تو پھر تمہارے خلاف ایکشن ہوگا، دوسرے لفظوں میں گورنر راج بھی لگ سکتا ہے۔ اور جو پنجاب کے گورنر ہیں بلیغ الرحمان، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، ان کے گورنر ہاؤس پر بھی تحریک انصاف کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا اور وہاں پروٹیسٹ کیا گیا تھا۔ اب وہاں پر رینجر کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ تو خانہ جنگی اور کس کو کہتے ہیں؟ صوبے آپس میں صوبوں کے خلاف وفاق کھڑا ہو گیا ہے، وفاق کے خلاف صوبے کھڑے ہو گئے ہیں، اور عوام دارالحکومت اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیر چکی ہے۔ 28 کلومیٹر کے اندر رہنے والے شہباز شریف اور ان کی حکومت اب وہ پریشان ہے، اب وہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ بنیادی طور پر چند لوگوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے پاکستان کو اس حالت میں پہنچایا ہے۔ وہ پاکستان جو آج سے 7 مہینے پہلے 17 ارب ڈالر کے اثاثے کے ساتھ بہترین اکانومی گروتھ ریٹ شو کر رہا تھا، یعنی 6% جو گروتھ تھی اکانومی کی، یہ سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، جو عمران خان کے دور میں ہوئی تھی، اور اب گروتھ مائنس میں چلی گئی ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو دنیا کے بڑے بڑے ادارے ہیں وہ سب فش کی جانب سے، موڈیز کی جانب سے اور دیگر اداروں کی جانب سے رپورٹیں ہیں کہ پاکستان اس وقت عملاً ڈیفالٹ ہو چکا ہے، پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ لوگوں کو قرضہ ادا کر سکے، اور حیرت انگیز طور پر اب بھی اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے والے لوگ وہ تیار نہیں ہیں کہ وہ پاکستان میں الیکشن کروائیں۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، چونکہ نومبر کے اندر ایک اہم تعیناتی ہونی ہے نئے آرمی چیف کے حوالے سے، تو ابھی تک نئے آرمی چیف کی سمری موو نہیں ہوئی ہے، اور سمری مؤخر ہو چکی ہے یا تاخیر ہے، اس میں لیٹ ہے۔ تو اس حوالے سے نئے آرمی چیف کے حوالے سے مختلف طرح کی چیمگوئیاں کی جا رہی ہیں، لیکن جو حکومت ہے بتایا جاتا ہے کہ ان کی جانب سے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے زبانی بھی کہا جا چکا ہے کہ سمری بھیجی جائے، اور اسی طرح سے جو تحریری طور پر بھی سمری کے حوالے سے مطالبہ حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک سمری آ نہیں رہی ہے۔ تو اب مختلف طرح کی قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں کہ کیا نیا آرمی چیف آئے گا یا نہیں آئے گا، اور کب آئے گا، اور کون آئے گا، کون لائے گا، کس طرح سے لائے گا۔ آپ جانتے ہیں سیاستدان اس حوالے سے منقسم ہیں۔ نواز شریف نے اپنی رائے دی ہے، آصف زرداری اپنے رائے چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا چاہتے ہیں، اور اسی طرح سے عمران خان یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور آصف زرداری جیسے لوگوں کو پاکستان کے نئے آرمی چیف کے مقرر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو نومبر کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے وہ تاحال پھنسا ہوا ہے، اور اس حوالے سے کوئی واضح طور پر کوئی اشارے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، چونکہ حالات خراب ہیں، اور اگر حالات اسی طرح سے بدستور خراب رہے تو ممکنہ طور پر کچھ لوگوں کی رائے میں مارشل لاء بھی یا ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے۔ بہرحال ناظرین، یہ اب تک کی پاکستان کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ اور ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ مزید خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی لازمی فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔